राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। लैलापुर क्षेत्र में मिजी दुष्कृत्यकारियों द्वारा गोलीबारी के दौरान 6 पुलिसकर्मी मारे जाने पर सिलचर मिजोरम हाउस क्षेत्र में विभिन्न छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया विक्षोभ प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में हालात पर पाया गया नियंत्रण। बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के उद्योग तथा दूसरे कई छात्र संगठन के सहयोग से बुलाया गया बराक बंद रहा सफल। खुलेआम लोगों ने दिया सहयोग। कछार जिले के अभिभावक मंत्री अशोक सिंघल ने असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र के लैलापुर क्षेत्र में मिजो दुष्कृतिकारियों की गोलीबारी में मारे गए श्यामा प्रसाद दुसाद को दिया गया अंतिम श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार कहेगी तो पूरे असम को मिजोरम के हवाले कर दिया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की टिप्पणी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया प्रतिक्रिया। पत्रकार सम्मेलन के जरिए किया खुलासा। सिलचर के सालजापड़ा क्षेत्र में इलाके के लोगों द्वारा लैलापुर क्षेत्र में मिजो दुष्कृतिकारियों की गोलीबारी में मारे गए अमर पुलिसों की याद में निकाली गई मशाल जुलूस। प्रदीप प्रज्वलन कर आत्मा के प्रति शांति का किया गया मांग। सिलचर के मिजोरम हाउस क्षेत्र में विभिन्न छात्र संगठन तथा राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से लैलापुर क्षेत्र में मिजो दुष्कृतिकारियों द्वारा गोलीबारी के दौरान असम के 6 पुलिस जवान मारे जाने पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया। छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर तथा मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा के कुछ पुतला जलाकर प्रतिक्रिया व्यक्त किया और इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार से अहम कदम उठाए जाने का अपील भी किया। इस दिन छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपने वक्तव्य भी रखे। মিজোরাম সরকারের পক্ষ থেকে বা মিজোরাম পুলিশের তরফ থেকে যে ধরনের বর্বরিচিত হামলা প্রিপ্ল্যান করে একটা হামলা অসম পুলিশের উপর করা হয়, তো সেটার সমাধান হিসেবে আমি যেহেতু আমাদের সিএম আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আমরা মরতে রাজি আছি, কিন্তু আমরা নিজেদের উপর যারা আমাদের সহ ভারতীয় নাগরিক তাদের উপর গুলিচালনা করব না। তো সেই জায়গায় এসে আমি বলতে চাইব যে অসম সরকারের যে সকল নেতা মন্ত্রীগণ আছেন তাদের পরিবার থেকে যাতে লোকজন উঠিয়ে নিয়ে মিজোরাম বর্ডারে রাইফেল হাতে দিয়ে দাঁড় করে দেওয়া হয় এবং গুলি চালানো হলে যাতে তাদেরকে পাল্টা গুলি চালানোর কোনো ধরনের অনুমতি না দেওয়া হয়। মরতে হলে তাদের পরিবার থেকেও যেহেতু তারা নিজেরাও রিজলিউটেড যে দেশের জন্য আমাদের স্টেটের জন্য তারা কাজ করতে রাজি, তো সেই জায়গায় এসে যেহেতু শুধু আমাদের জওয়ানরা কেন থাকবে তাদেরও পরিবারের লোকজন থাকুক, তাহলে হিটটা সবাই বুঝতে পারবে। আর আরেকটা সলিউশন হিসাবে আমি বলতে চাইবো যে সকল রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া আছে মিজোরাম বর্ডার ঘেঁষে সেই জায়গাগুলোতে যাতে ডেন্স সেটেলমেন্ট ক্রিয়েট করা হয়, যাতে করে আগামী দিনে এই ধরনের অ্যাগ্রেশন করতে মিজোরাম সক্ষম না হয়। এবং যেগুলো ফরেস্ট এরিয়া সেই জায়গায় ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের পোস্ট রেডি করা হোক, যেগুলোকে অসম সরকারের ব্যাটালিয়ন বা কমান্ডো ব্যাটালিয়নরা গাইড করবে, যাতে করে আগামী দিনে যাতে এই ধরনের পরিস্থিতি আমাদের সম্মুখীন না হতে হয়। বেশ 2 দিন আগে আমাদের আসাম পুলিশকে যেভাবে মিজো পুলিশরা যেভাবে আমাদেরকে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করে আমাদের আসাম পুলিশকে যেভাবে মেরেছে, 5 জন এখানে শহীদ হয়েছেন। কাল আমরা শুনতে পেরেছি গতকাল আর 1 জন শহীদ হয়েছে। আমরা এই বার্তা দিতে চাই এই শিলচর শহর থেকে এক বার্তা দিতে চাই যে আমরা জানি এখানে মিজোরাম হাউস আছে, এখানে মিজোরাম থাকতে পারবে না, মিজোরাম এখানে এসে থাকতে পারবে না। আমাদের আসাম সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা আহ্বান করতে চাই, অতি সত্ত্বর রিজাল্ট না পেলে মিজোরাম থাকতে পারবে না এখানে। আমার নাম স্নেহাল চক্রবর্তী। আমরা যেরকম আমার ছোটো ভাই বললো, আমরা দেখেছি যে বিগত কয়েকদিনের মধ্যে আসাম আর মিজোরাম বর্ডারে যেরকম ক্লেশ চলছে, এই রেজাল্টে আমাদের 5 জন গত পরশু দিন 5 জন শহীদ হয়েছেন এবং কাল আরেকজন এসএমসিএইচে যে ট্রিটমেন্টের সময় চলতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন এবং 50 জন থেকে বেশি পুলিশ কর্মীরা আহত হয়ে
একজন মেডিকেলে অ্যাডমিট আছেন। কিন্তু এইসবের পরে আমরা যেরকম সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, মিজোদের আমরা দেখতে পেরেছি যে আমরা যেরকম অ্যানালাইজ করেছি, যারা যারা ওইখানে অ্যাটাক মিজো অ্যাগ্রেসার্স যারা ছিল সবের হাতে সেম ধরনের ওয়েপন, সেম ধরনের লাঠি, রাইফেল। আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই মিজো গভর্নমেন্ট বা আমাদের সেন্ট্রালকে যে এরকম ধরনের ওয়েপন ওরা সেম ওয়েপন সবাই কেমন করে পেল। बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट, छात्र संगठन आक्सा तथा दूसरे कई संगठन के सहयोग से बुलाए गए बराक बंद पूरी तरह सफल रहा है। असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र में मिजो दुष्कृतिकारियों की गोली के वारदात के चलते 6 पुलिस जवान मारे जाने पर यह बंद आयोजित किया गया था, जो सिलचर शहर में पूरी तरह सफल रहा। बराक घाटी के तीनों जिले में बंद सफल होने की जानकारी मिली है। इस दिन सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखे गए। हाथों गिने कुछ वाहन को चलते देखा गया। रोजमर्रा की परिसेवा को छोड़कर दूसरे वाहनों को चलते नहीं देखा गया। कई क्षेत्र में सुनसान सड़क पर लोगों को पैदल ही यातायात करते देखा गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बराक घाटी के तीनों जिले में पुलिस प्रशासन अपनी निगाहें चौकन्ना कर रखी थी। कछार, करीमगंज, हाइलाकांदी के विभिन्न इलाकों में पुलिस प्रशासन के जवान तैनात थे, जिसके चलते किसी भी अप्रिय वारदात होने की जानकारी नहीं मिली है। हालांकि कई क्षेत्रों में आंदोलनकारियों को पुलिस प्रशासन की ओर से गिरफ्तार भी किया गया। सिलचर शहर में भी विभिन्न कार्यकर्ता हर एक क्षेत्र में पहुंचकर बंद को सफल करने में सहयोग करते देखे गए। हालांकि बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट संस्थान के कार्यकर्ता कम है, लेकिन लोगों ने तहे दिल से इस बंद को समर्थन करते हुए अमर पुलिस जवानों के प्रति अपना श्रद्धा भी व्यक्त किए हैं। গতকালকে আসাম পুলিশের একজন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে, তাদের প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আসাম সীমান্ত বাঁচানোর জন্য তারা নিজের প্রাণ পর্যন্ত বলিদান দিয়েছেন, তাদের প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তার সাথে সাথে এই সমাধান যাতে হয়, কেন্দ্রীয় সরকার এবং মিজোরাম সরকার, সেখানেও বিজেপির এলাই এমএনএফ রুল করছে, তো আমরা চাইছি একটা সমাধান হোক, শান্তিপূর্ণ সমাধান হোক। এরকম মুক্তি সংগ্রাম সমিতি বিভিন্ন সংগঠন আমাদের সমর্থন করেছে এবং আমরা আগামীতে চাইছি আসাম মিজোরাম সীমান্তে যাতে একটি সমাধান হয়। অনেক দিন ধরে সীমান্তে সংঘর্ষ চলছে। আমাদের একটি প্রতিনিধি দল গত 3 মাস আগে গিয়েছিলাম, সেখানে মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বসবাস করছেন, তাদের জীবনের নিরাপত্তা নেই। স্কুল বম্বার্ড করে দেওয়া হয়েছে, তারপর রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে, বাংকার বানিয়ে মিজো দুষ্কৃতীরা মিজো পুলিশের মদতে এইখানে ত্রাসের সঞ্চার। দেখুন, আজকে অনেক কোনো সংগঠন আজকের এই বন্ধটাকে আহ্বান করেছে, কিন্তু আমরা সকাল থেকে কোনো পিকেটার ওনাদের দেখতে যদিও পাইনি, তবুও দেখছি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জনসাধারণের এই বন্ধের প্রতি একটি সমর্থন আছে। তার কারণ, এটার আবেগিক এক কারণ আছে, যেটাতে আজকে কাছাড়ের সাধারণ জনগণ, বিশেষ করে বরাকের জনগণ, আমরা খুব ইমোশনালি হার্ট হয়েছি। আমাদের কাছাড় জেলার পুলিশ 7 জন পুলিশের মৃত্যু হয়েছে, আমাদের এসপি সাহেব গুরুতরভাবে আহত এবং আরও 50 জন মানুষের মতো পুলিশ কর্মী এবং সাধারণ মানুষ যেভাবে মিজো আগ্রাসনের বর্বরতার শিকার হয়েছে। এবং আমরা এটাকে একটি আতঙ্কবাদী ঘটনাই বলবো, যেটাতে আমাদের পুলিশদেরকে ওনারা নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করেছেন এবং ওনাদের আহত করেছেন। সেটার প্রতিবাদে আজ কাছাড় জেলার জনসাধারণ বন্ধতে সমর্থন করছেন এবং আমরা তৎসঙ্গে এই দাবিও করি। শুধু মুখ্যমন্ত্রী এসেছিলেন, এসে কম্পেনসেশনের কথা বলেছেন এবং চাকরি देवार কথা। असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र लालापुर इलाके में सोमवार को गोलीबारी के वारदात के दौरान 6ठी असम पुलिस बटालियन के कांस्टेबल श्यामा प्रसाद दुसाद को गोली लगी थी और उन्हें सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था, लेकिन मंगलवार रात 8:41 पर उनकी निधन हो गया, जिसके चलते पूरे इलाके में दुखद माहौल देखने को मिला। लालापुर में गोलीबारी में घायल पुलिसकर्मी श्यामा प्रसाद दुसाद के मौत के बाद कछार के जिला उपायुक्त तथा दूसरे कई कार्यकर्ताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया और पुलिस सुपर कार्यालय में श्यामा प्रसाद दुसाद को अंतिम श्रद्धांजलि कार्यक्रम प्रदान किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम में कछार जिले के अभिभावक मंत्री अशोक सिंघल ने दोपहर 1 बजे सिलचर के पुलिस कार्यालय के सामने पुलिस कांस्टेबल श्यामा प्रसाद दुसाद के शव पर अपना पुष्पार्घ व पुष्पांजलि अर्पण किए। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर राजीव राय, लखीमपुर के विधायक कौशिक राय, डीआईजी देवज्योति मुखर्जी, एसपी रमनदीप कौर, कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली व दूसरे कार्यकर्तागण भी मौजूद थे।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार कहेगी तो पूरा असम को मिजोरम को दे दिया जाएगा। इस बयानबाजी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तीव्र क्षोभ की स्थिति देखने को मिल रही है। सिलचर जिला कांग्रेस कार्यालय में एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए असम राज्य कांग्रेस कार्यकर्तागण मौजूद रहकर संदर्भ में विस्तारित जानकारी प्रदान किए। इस पूरे वारदात के लिए केंद्रीय असम मिजोरम सरकार को व्यर्थता के रूप में स्वीकारा गया। इस दिन के कार्यक्रम में कई पहलुओं को लेकर राज्य की कांग्रेस नेता प्रद्युत बरदोली तथा दूसरे कई कार्यकर्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य भी रखे। लालापुर स्कूल में बोमा हमला किए जाने के साथ साथ कई क्षेत्रों में असम की जमीन गैर जिम्मेदार तौर पर जबरन दखल किए जाने के विरोध भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज बुलंद किया। বাজার পর্যন্ত আমাদের যেতে দেওয়া হয়নি, কারণ বিধানসভার সেশন এখনো অধিবেশন শেষ হয়নি। যখন আসাম সরকারের পক্ষ রাখবে তখন বিরোধী দলের অধিকার ছিল যে এটলিস্ট লালাপুর বাজারে গিয়ে ওইখানে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলে ওইখানে কি হয়েছিল ওইদিন সেটা সঠিকভাবে হয়তো সিএলপি এবং ডেপুটি সিএলপি লিডার রাখতে পারতেন, কিন্তু সেই সুযোগটা দেওয়া হয়নি। আমরা ফিরে এসেছি, আমরা সাইলেন্ট প্রোটেস্ট করে ফিরে এসেছি, কারণ প্রশ্নই উঠে না যে আজকে আমরা আসাম পুলিশের সঙ্গে কোনো রকমের ক্ল্যাশে যাব। কারণ আজকে আসাম পুলিশ যে সাহসটা দেখিয়েছে, আসাম পুলিশের সঙ্গে ক্ল্যাশে যাওয়ার আমাদের কোনো প্রশ্নই উঠে না, তাই বলে আমরা সাইলেন্ট প্রোটেস্ট করে ফিরে এসেছি। আমি অনুরোধ করব আমাদের মাননীয় বিধায়ক অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত যোৱা 24 জুলাইত শ্বিলঙত যে সাক্ষাৎকাৰ হ'ল, তাত এই অসম মিজোৰামৰ সীমান্তলৈ যে সমস্যা তেওঁলোকৰ বৈঠকত উত্থাপন হৈছে। প্ৰশ্ন হ'ল যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে কি নিৰ্দেশ দিলে সেইখন মিটিঙত, যে মিটিঙৰ পিছত আইনী পৰিৱেশ আৰু বেয়া হৈ গ'ল। মই আশা কৰোঁ যে গুলীচালনা চলি আছে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী টুইট কৰি আছে, সেই সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া কি কৰি আছে। আজি আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ যে যোৱা 24 জুলাইৰ যে ভ্ৰমণ আছিল, যি আলোচনা হৈছিল, গোটেই আলোচনা গোটেই ভ্ৰমণটো এটা ডাঙৰ এটা ফেইলিয়াৰ, এটা ফ্লপ শ্ব'। আহিলে, ফটো তুলিলে, কিন্তু সমস্যা সমাধান নহ'ল। তেওঁলোকৰ ওচৰত ইণ্টেলিজেন্স নাই নেকি? असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र में मिजो दुष्कृतिकारियों की गोलीबारी में मारे गए 6 पुलिसकर्मियों की प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए सिलचर के सालजापरा खंड उन्नयन कार्यालय के सामने आवासीय क्षेत्र के लोग, पुलिस प्रशासन तथा प्रवीण बुद्धिजीवी, शिक्षाविद व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में मशाल रैली निकालकर उन्हें श्रद्धा अर्पण किया गया तथा उनके स्मरण में पुष्पांजलि अर्पण किए गए। इस दिन के कार्यक्रम में सालजापरा अंचल के एपी सदस्य जोगेंद्र कुमार सिन्हा, सालजापरा जीपी सभानेत्री प्रतिनिधि आताउर रहमान बड़भुइया, सिगुना जीपी के सभानेत्री प्रतिनिधि साइकुल इस्लाम अहमद, जिला कांग्रेस मंडल सभापति अब्दुल कलाम आजाद लश्कर व विशिष्ट समाजसेवी जाकिर हुसैन लश्कर, विधान दास, आदित्य गिरी, बड़पात्र सिन्हा तथा दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। गौरतलब है कि इस मशाल रैली के जरिए कार्यकर्ताओं ने अपना नाराजगी भी व्यक्त किया और मृत आत्माओं की शांति के लिए 1 मिनट का मौन भी पालन किया।
প্রথমবার মিজোরাম ও আসামের যে সীমানাবর্তী এলাকায় আমাদের সীমান্ত অঞ্চলে লাইলাপুর সেই স্থানে হঠাৎ করে মিজোরামের দুর্বৃত্ত যারা আছে তারা আমাদের এই পুলিশ কর্মীদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, যার কারণে আজকে বহু পুলিশ কর্মী যারা জওয়ান এদের প্রাণের আত্মাহুতি হয়। গতিকে এই যে দুর্বৃত্তকারী আজকে একেই ভারতবর্ষের ভিতরে থেকে এই আসাম তথা মিজোরামের যে সীমা নিয়ে বিতর্ক করে আজকে আমাদের এই আসাম তথা কাছাড়ের প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে তার জন্য আমরা সেই সমস্ত মিজোরামের যে সমস্ত সরকার এবং সেই দুর্বৃত্তদের আমরা ধিক্কার জানাই। আজকে এই যে যারা আজকে তাজা প্রাণ আজকে বলিদান হয়েছে তার জন্য তাদের সদ্গতির জন্য আমরা আজকের দিনে আমরা আজকে পালন করে তাদের আত্মার সদ্গতি কামনা করার জন্য আমাদের এই সালচাপড়া অঞ্চলের সামাজিক স্তরে সব স্তরের লোকেরা আজকে সমবেত হয়ে আমরা এই সমবেদনা জ্ঞাপন করতেছি, তাদের আত্মার জন্য সদ্গতি হয়। सिलचर के आश्रम रोड क्षेत्र में स्थित क्लब आमरा के संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धा व मर्यादा के साथ असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र में गोलीबारी में मारे गए 6 पुलिस जवानों की याद में श्रद्धांजलि अर्पण किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ता दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन सुबह को करीब 9 बजे संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता, संपादक, सभापति, प्रवीण व्यक्तित्व तथा महिलाओं की उपस्थिति में अमर पुलिस जवानों के प्रति अपना श्रद्धांजलि अर्पण किया गया। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान भी किए। আমরার পক্ষ থেকে আমরা যে গত দুদিনে যা দেখলাম যে আসাম এবং মিজোরামের সীমা বিবাদে যে আমাদের আসাম পুলিশ, গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অনেক কর্মকর্তারা তৎসঙ্গে ওইখানে উপস্থিত যে সিভিলিয়ানসরা ছিলেন অনেকজন আহত হয়েছে এবং আমরা নিউজে দেখতে পেয়েছি যে গোলাগুলিও হয় এবং সেই সিচুয়েশনে মিজোরাম অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পক্ষ থেকে ওনারা গোলাগুলি করেন এবং গতকাল আমাদের আসাম পুলিশের বীর 6 জন জওয়ান শহীদ হন। সেই জওয়ানদের প্রতি ক্লাব আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছে এবং তৎসঙ্গে তাদের পরিবারকে আমরা আমাদের ক্লাব থেকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি। আমরা ক্লাব আমরার পক্ষ থেকে আজকের যে এই স্ট্রাইক বরাক ফ্রন্টলাইনে যে স্ট্রাইকটি ডেকেছে সেই স্ট্রাইকটি গতকাল বিকেলবেলা আমরা সমর্থন জানিয়েছি আকসার সাথে মিলিত হয়ে এবং আমরা আমাদের এতদ অঞ্চলেও এই স্ট্রাইকটি যাতে হয় এবং আমাদের এই যে জওয়ানরা এবং সিভিলিয়ানসরা যারা আহত হয়েছেন তাদেরকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে আমরা সেই স্ট্রাইকটিও মানছি। আমি আমার ক্লাবের যারা বয়োজ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা রয়েছেন, আমার ক্লাবের পেট্রন, প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্টরা রয়েছেন, তাদেরকে আমি অনুরোধ রাখছি একে एके এসে সেই শ্রদ্ধাঞ্জলি ज्ञापन करार जন্য। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा सिलचर के रांगीखाड़ी क्षेत्र में श्रद्धा व मर्यादा के साथ असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र में गोलीबारी में मारे गए 6 पुलिस जवानों की याद में श्रद्धांजलि अर्पण कर प्रदीप प्रज्वलन किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में गहरा शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार सदस्यों तथा दूसरे सहयोगों, सरकारी नौकरी प्रदान, आर्थिक अनुदान प्रदान व दूसरे कई मुद्दों को लेकर संगठन कार्यकर्ताओं ने आम जनता को खुलासा किया। মিজোরাম সীমান্তের লাইলাপুরে রিসেন্টলি সংঘটিত ঘটনায় নিহত আসাম পুলিশের শহীদ জওয়ানদের প্রতি হিন্দু জাগরণ মঞ্চের পক্ষ থেকে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই এবং এই শোক সন্তপ্ত পরিবারগুলির প্রতি আমরা সমবেদনা প্রকাশ করছি এবং ঈশ্বরের কাছে আমাদের বিনম্র প্রার্থনা যেন এই শোক সন্তপ্ত পরিবার যেন তাদের এই সুখ কাটিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারেন। আসাম এবং মিজোরামের বর্ডার সমস্যা প্রায় 1972 ইংরেজি প্রায় 50 বছর থেকে এই সমস্যা চলছে। তো এই সমস্যা নিরসনের জন্য আমরা কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারকে উভয়কেই আমরা আবেদন রাখব যে এই সমস্যা যেন চিরতরে সমাধান করা হয়। তৎসঙ্গে সংগঠিত ঘটনার দিন মিজো পুলিশের সঙ্গে
নিজ গুন্ডা এবং দুর্বৃত্তদের দেখা গেছে তাদের হাতে ভারী মাত্রায় অস্ত্র শস্ত্র সজ্জিত ছিল। তো সেই সব অস্ত্রশস্ত্র কোথা থেকে আসলো নিজ দুর্বৃত্তের কাছ থেকে, তারও উচ্চস্তরীয় তদন্তের প্রয়োজন এবং তদন্ত করে তাদের উপযুক্ত শাস্তি হওয়া দরকার। এবং আসামের যে জেলাগুলো আছে হাইলাকান্দি, কাছাড় এবং করিমগঞ্জ, এই 3 জেলারই মেদিনীছড়া, গুটগুটি এবং লাইলাপুরে প্রায় মিজ দুর্বৃত্তদের দ্বারা আগ্রাসন হয়ে থাকে। তো সেই আগ্রাসন চিরতরে বন্ধ করার জন্য, সীমান্ত সমস্যাও চিরতরে সমাধান করার জন্য আমরা কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের কাছে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের পক্ষ থেকে বিনম্র অনুরোধ জানাচ্ছি। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করে দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালি নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोजकानी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में विश्व हिंदू परिषद हाइलाकांदी शाखा के कार्यकर्ताओं द्वारा असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र में मारे गए 6 पुलिस जवानों की याद में विक्षोभ प्रदर्शन कार्यसूची आयोजित किया गया तथा मिजो सरकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने का मांग भी किया गया। इस दिन संस्थान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए इस संदर्भ में अपना प्रतिक्रिया भी व्यक्त किए और पत्रकारों के समक्ष विस्तारित खुलासा भी किए। नमस्कार। आज के আমরা হাইলাকান্দি জেলা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে এখানে সমবেত হয়েছি। কাল যে মিজোরাম শিলচর বর্ডার লাইলাপুরের যে মিজো পুলিশ দ্বারা সঙ্গে কিছু দুষ্কৃতিকারী সহ আমাদের আসাম পুলিশকে নির্দয়ভাবে গুলি চালানো হয়, যার দরুন 60 থেকে 70 জন
পুলিশকর্মী ইনজিওর্ড হয়ে শিলচর মেডিকেলে ভর্তি আছে, আর 6 জন মানুষ মানে নিহত হয়েছে। সেই নিহত পরিবারবর্গকে আমরা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। তৎসঙ্গে ওনাদের একটা স্বাধীনতা আজকে 370 কাশ্মীরে ছিল, 35 কাশ্মীরে ছিল, আজ সেই অ্যাক্ট উঠে গেছে। সেই রকম অ্যাক্ট মিজোরামে আছে, নাগাল্যান্ডে আছে। সেই অ্যাক্টের ওরা সাহস পায় যে কোনো কিছু করতে। ওদের মানে সিভিলাইজ যারা মানে কি বল নাগরিক যারা, সাধারণ নাগরিক যারা, ওদের কাছে আর্মস নিয়ে ওরা ঘোরাঘুরি করে। ওদের এই ক্ষমতা আছে, দেওয়া আছে লিখিতভাবে, যে আর্মস নিয়ে যে কোনো মুহূর্তে ঘুরতে পারবে, যেটা বিদেশে হয়ে থাকে। আর অন্য স্টেটে এরকম নেই। নিজ পুলিশের সঙ্গে এই সাধারণ নাগরিকরা আর্মস নিয়ে। करीमगंज जिले के सुप्राचीन ओल्ड हेरिटेज सीमांत शहर के रमणी मोहन इंस्टीट्यूशन सुचारू रूप से सजाए जाने की मांग पर आवासीय क्षेत्र के लोग मांग कर रहे हैं। सूत्र के अनुसार सुप्राचीन इस भवन को नए तौर पर बनाए जाने के साथ साथ इससे जुड़े स्मरणिकाओं को हर लोग अपने दिल में बिठा कर रखे हुए हैं। असम के सनातन कंठशिल्पी जुबिन गार्ग से लेकर कई और छात्र इस स्कूल में अध्ययन किए हैं। रमणी मोहन इंस्टीट्यूट के संस्कार तथा पुनर्निर्माण व इसे सांस्कृतिक कार्यक्रम के लायक किए जाने की मांग पर आवासीय क्षेत्र के प्रवीण बुद्धिजीवी व गुणीजन अपील करते आ रहे हैं। सन 1951 को रमणी मोहन ইনস্টিটিউট এটা ছিল আমাদের কাছে, আমাদের শৈশবকালে এটা আমাদের গর্ব। রমণী মোহন ইনস্টিটিউট বলতে আমরা বিদেশের বাইরে গেলেও একই বলতাম যে আমাদের রমণী মোহন ইনস্টিটিউট আছে। আর এই রমণী মোহন ইনস্টিটিউট 1951 ইংরেজিতে শ্রী রণেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়, মানে দুলুবাবু নামে পরিচিত, তিনি এটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তো প্রথমে এটাকে একটা লাইব্রেরি, রিডিং রুম, দিনকে দিন এমন অবস্থায় পড়ে গেল একটা পরিত্যক্ত ভূত বাংলার মতো সৃষ্টি হয়ে গেছে। মাঝে মধ্যে বছর কয়েক আগে এখানে হয়তো করিমগঞ্জের সচেতন কিছু নাগরিক এটাকে নিয়ে। देशभक्त तरुणाम फुकन के 82वां मृत्यु दिवस के अवसर पर पूरे देश में देशभक्ति दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर लखीमपुर क्षेत्र में लखीमपुर नगर पालिका, निजी संगठन, समर्पण तथा SDPR और लखीमपुर के उद्योग से विभिन्न कार्यक्रम के जरिए देश प्रेम दिवस पालन किया गया। नगर पालिका कार्यालय में इस संदर्भ में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में देशभक्त तरुणाम फुकन की प्रतिमूर्ति पर पुष्पांजलि व माल्यार्पण किया गया। 28 जुलाई को उनकी निधन होने पर इस दिन शोक दिवस पूरे देश भर में मनाया जाता है। देश प्रेम दिवस के रूप में इस तिथि को पालन किया जाता है। इस दिन के कार्यक्रम में नेहरू कॉलेज के वरिष्ठ अध्यापक डॉक्टर शुभजीत चक्रवर्ती, असिस्टेंट कमिश्नर जय क्रिस्टीना, मणिपुरी डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन रीना सिंह, शिक्षाविद दुर्गाकांत पांडे व दूसरे कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में स्वाधीनता सेनानी स्वर्गीय हरालाल चंद, स्वर्गीय वैद्यनाथ सिंह, स्वर्गीय गोमेश देवरॉय तथा स्वर्गीय गोपी मोहन रॉय के परिवार सदस्यों के हाथों मरणोपरांत उन्हें स्वाधीनता संग्रामी संवर्धना सम्मान प्रदान किया गया। उनके परिवार सदस्यों की ओर से सपन चंद, चंद्र नारायण सिंह, गौतम देव राय, प्रदीप राय व दूसरे हस्तियों ने सम्मानना ग्रहण किया। सूत्र के अनुसार इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। इस दिन के सभा में स्वाधीनता आंदोलन व देशभक्ति के संग्राम शीर्षक एक विचार विमर्श सभा का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समर्पण NGO की ओर से सभापति देवोत्तम राय, संपादक अर्जुन चंद व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। पूरे कार्यक्रम का संचालन SDPR कार्यकर्ता रमेंद्र चासा ने किया। इस कार्यक्रम में प्रदीप देव व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। दिवस आज बेसिकली FJIPRO का साथ ही तो क्या है, तो उन लोगों ने इनवाइट किया था। सबसे पहले हमारा ये जो फ्रीडम फाइटर्स का जितना जो रिलेटिव्स हैं, एंड देन जो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट स्पीकर्स तीनों को बुलाए, और हमारा NGO जितना है, एंड देन हम लोगों को मीडिया पर्सन को ही बुलाए। ये क्या हर साल होगा मैडम? जी ये हर साल होगा, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि ये हर साल पालन करें। और नाम भी तरुण फुकन जी का ये दिवस, देशभक्त दिवस है। कुल कितने लोगों को आप लोगों ने फैसिलिटेट किया? जी कितने लोगों को फैसिलिटेट किया? आज तो चारों आया है, चारों को फैसिलिटेट किया। আন্দোলনের জন্য শুধু আমরা লড়াই করাতে শুধু দেশের জন্য কাজ করা নয়, আজকের দিনও আমি বিভিন্ন মাধ্যমে কিন্তু দেশের জন্য সেবা করতে পারি। যেমন এই করোনার পিরিয়ডে আজকে আমার সামনে আসা আমাদের
ভালো নামটা বলছি না, বিপুই বলছি, ওদের এনজিওর মাধ্যমে যে করোনা পিরিয়ডে যে সার্ভিস দিচ্ছে, দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ সার্ভিস টু দ্য নেশন অ্যান্ড সোসাইটি। এই কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। বিভিন্ন রকমের যেভাবে পারে ওইভাবে কাজ করাতে হলো দেশের জন্য। শুধু যে দেশের আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে জড়িত হয়ে কাজ করে যে আমি দেশভক্তি প্রমাণ দেখাবো সেটা কথা নয়। আমরা বিভিন্ন আমাদের এলাকাতে, আমাদের লক্ষ্মীপুরে বিভিন্ন যখন হয়, কোনো প্রবলেম হয়, তখন সেই প্রবলেমে আমরা নিজেকে জড়িয়ে সেই এলাকার কোনো সমাধান করা, জনসাধারণকে আমরা কোনো একটা সাহায্য করা, সেটাও একটা দেশের জন্য কাজ করা হবে। দেখুন, আমরা আজকে করোনা প্রকল্প হয়তো উনি ভাবতে পারেননি যে উনার উপাধির সাথে দেশভক্ত নাম আছে জড়িত থাকে। উনি দেশভক্ত উপাধি পাওয়ার জন্য কাজ করেননি, উনি করে গেছেন দেশের জন্য সত্যিকার হতে কাজ করে গেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে মানুষ নির্ণয় করেছে, মানুষে বুঝেছেন যে উনি এত ভালো কাজ করেছে, উনার জন্য উনার যে এই টাইটেল দেওয়া হয়েছে দেশভক্ত। লোকপ্রিয় গোপীনাথ বদলের কথা বলা হয়েছে। গোপীনাথ বদলে মানুষের সাথে পরিচয় ছিল, ভালো এই সম্পর্ক ছিল, যদি উনাকে লোকপ্রিয় নাম দেওয়া হয়েছে। গতিকে আমরা আজকে দিনে আমরা যা কাজ করবো সেটা যে এরকম না যে আমরা অমুক টাইটেল পাবো সেটার জন্য এই কাজ করবো, এমন কথা না। আমার কার্য পদ্ধতির উপরে আমার কাজের যে মানুষ আমাকে দেবে, আমার মৃত্যুর পরে যে মানুষ আমাকে সম্মান করবে, সেই মানুষকে বুঝবে যে ভালো কিছু কাজ সমাজের জন্য কাজ করে গেছে। बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के उद्योग से आयोजित बराक बंद में बड़खोला क्षेत्र में भी बुरी तरह प्रभाव पड़ा है। बड़खोला क्षेत्र के खुले आम लोगों ने बंद को समर्थन किया है और 12 घंटे के बराक बंद का पूरा प्रभाव बड़खोला क्षेत्र में देखने को मिला। इस दिन बड़खोला विधानसभा समष्टि के युवा कांग्रेस के संपादक आमिनुल हक बड़भुइया, भूतपूर्व पुलिस के रूप में जो कार्यरत थे, उन्होंने भी इस संदर्भ में गहरा क्षोभ व्यक्त करते हुए बंद के समर्थन में सभी स्तर के लोगों को आगे बढ़कर आने में सहयोग किया। गौरतलब है कि अमर शहीदों के प्रति उन्होंने श्रद्धा भी व्यक्त किया। हमारे पत्रकार तनंजय चक्रवर्ती ने इस संदर्भ में विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। আসাম সেনা জওয়ান লায়লাপুর মিজোরাম সীমান্তে শহীদ হয়েছেন, তাদের আত্মার প্রতি আমি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি, ওনাদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আমরা আজকে বরাক বনকে বড়খোলাবাসীর পক্ষ থেকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। আমরা সর্বাত্মক বন পালন করছি। আমাদের মৃত্যু যারা বরণ করেছে ওদের 1 কোটি টাকা আমি দাবি করছি। যেহেতু আমি বরাক উপত্যকার রিটায়ার্ড পুলিশ পার্সনের জেনারেল সেক্রেটারি, তার জন্যে আজকে ওদের এই সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আমরা ঘরে ঘরে যাব এবং প্রত্যেক পরিবারকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ওদের আমরা সুখে সমৃদ্ধ করে আমরা आसाम सरकार के अनुरोध कर। असम मिजोरम सीमावर्ती क्षेत्र में मिजो दुष्कृतिकारियों के हमले में मारे गए पुलिस जवानों की याद में तथा उनकी श्रद्धा में मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता के लालपानी यूनिट शाखा के कार्यकर्ताओं ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। मारे गए पुलिस जवानों की याद में 1 मिनट का मौन भी पालन किया गया तथा उनकी स्मरण में पुष्पांजलि अर्पण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बाद में सड़क अवरोध कार्यक्रम के जरिए इस कार्यक्रम का समापन किया गया। इस दिन हाथों में काला झंडा लेकर प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लगाकर मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं ने अपना नाराजगी व्यक्त किया। उनका कहना था कि जिस तरीके से मिजोरम सरकार असम के आम जनता पर गोलीबारी कर रही है और 6 पुलिसकर्मियों को मार डाला है, इससे साफ जाहिर होता है कि मिजोरम अब भारतवर्ष के साथ जुड़ा नहीं रहना चाहता। कई और पहलुओं को लेकर, कई मांगों को लेकर इस दिन मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं ने राजमार्ग पर धरना विक्षोभ कार्यसूची प्रदर्शन करते देखे गए। इस दिन के कार्यक्रम में संगठन के सभापति रेबुल हुसैन, संपादक अख्तार हुसैन तथा मुस्तफिजुर रहमान, शामसुल आलम, उपसभापति रिहान उद्दीन, सह संपादक आजमल हुसैन व दूसरे कई वरिष्ठ सदस्यगण भी मौजूद थे। कुल मिलाकर इस धरना विक्षोभ कार्यसूची के चलते आवासीय क्षेत्र के लोग तथा सभी स्तर के लोग भी तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिला है और जल्द से जल्द राज्य व केंद्र सरकार से इस संदर्भ में अहम कदम उठाकर इस समस्या का समाधान किए जाने का मांग भी संस्थान कार्यकर्ताओं ने सरकार से किया है। এটা তো একটা আমরা জানি যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উনি একজন বিচক্ষণ নেতা, ওনার উপর আমাদের ভরসা আছে। আমরা বিগত দিনে দেখেছি যে উনি বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ উদ্ধার করেছেন, ফরেস্টের জায়গা বলে, মন্দিরের জায়গা বলে, মসজিদের জায়গা বলে, এত মানুষ উদ্ধার করতে উনি পারেন। ওই সমস্ত ক্ষমতা ওনার রয়েছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রচুর পাওয়ার আছে ওনার। তাই আমি আজকের এই সভার মাধ্যমে আসামের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী
মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়কে অনুরোধ করতে চাই উনি যাহাতে কঠোর হস্তে এই সমস্যার পার্মানেন্ট সমাধান যেটা এইদিকে যান, আর না হয় ভবিষ্যতে হয়তো আরো কত মায়ের বুক খালি হবে, আরো কত স্ত্রী হয়তো বিধবা হবে। এই জন্য আমি অনুরোধ করছি আজকের সবার মাধ্যমে যাতে স্থায়ী সমস্যার সমাধান হয় আর যাতে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়। শামসুল আলম, আমি এই সংগঠনের কর্মকর্তা। बराक घाटी में सर्वात्मक बंद पालन के क्षेत्र में सहयोग किए जाने पर सभी स्तर के लोगों को बधाई प्रकट किया है बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने। यूं तो बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के कार्यकर्तागण केवल हाथों गिने हैं, लेकिन आम जनता के समर्थन के चलते बंद सफल हो पाया है और इस सफलता के पीछे सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने के साथ साथ उनके प्रति आभार भी व्यक्त किया गया है। इस संदर्भ में बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख आह्वायक प्रदीप दत्त राय ने विस्तारित पत्रकारों के समक्ष उजागर किए और उन्हें बंद सफल किए जाने पर बधाई भी प्रकट किया। গোটা বরাক উপত্যকাবাসী 12 ঘন্টার যে সর্বাত্মক বন্ধ হয়েছে তার জন্য আমি গোটা বরাক উপত্যকার মানুষকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। এই বরাক উপত্যকার মানুষ বন্ধ পালিত করেছে এবং বিভিন্ন সংগঠন বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টকে সমর্থন জানিয়েছে। তাই গোটা বরাক উপত্যকার জনগণ এবং সেই সংগঠনগুলো এই বন্ধের কৃতিত্বের প্রাপ্য। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি যে প্রধানমন্ত্রী যেখানে আজকে 6 জন নিহত হয়েছে পুলিশ, আসাম 6 লক্ষ টাকা দিলে কিছুই হবে না, তাদের 1 কোটি টাকা করে দিতে হবে এবং তাদের প্রত্যেক পরিবারকে এবং একটি করে চাকরি দিতে হবে। এটা আমাদের দাবি এবং আমি মনে করি এই যে মিজোরাম সীমান্তে আজকে এই ঘটনা হচ্ছে এটার পিছনে একটা আন্তর্জাতিক চক্র কাজ করছে। আমরা অবিলম্বে তাদের মুখোশ খুলব। আমি আবার বরাক উপত্যকার জনসাধারণ এবং সব সংগঠনগুলোকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर में योगदान देते हुए रक्तदान किया। गौरतलब है कि असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र में गोलीबारी के दौरान घायल लोग तथा चिकित्सा से जुड़े मरीजों को सख्त रक्त की जरूरत है। खून की प्रदान को सामने रख इस दिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। कई मरीजों को खून की कमी के चलते इलाज में परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो उन्हें रक्तदान किए जाने पर सहयोग मिलेगा। ऐसे नेक काम के चलते संगठन कार्यकर्ताओं के प्रति आम जनता ने आभार व्यक्त किया है। जय श्री राम। গতকালকে আসাম মিজোরাম সীমান্তে যেভাবে মিজো দুষ্কৃতী এবং পুলিশরা মিলে আসামের জওয়ানদেরকে উপর হামলা করেছে এবং এই হামলায় আমাদের কাছাড় জেলার এসপির দেহরক্ষী এবং আসাম পুলিশের অনেকজন জওয়ানরা নিহত হয়েছেন এবং প্রায় 70-80 জন আহত হয়েছেন এবং আমরা প্রশাসনের কাছে এটাও আমরা অনুরোধ করছি যে কোনো ধরনের কোনো সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন আছে বজরং দল এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সঙ্গে সঙ্গে তৈরি থাকবে। এর জন্য আমরা প্রশাসনকে অনুরোধ রাখছি কোনো ধরনের কোনো অসুবিধা ব্লাড চাই যে কোনো ধরনের চাই আমাদেরকে বজরং দলের সাথে করলে পর আমরা সেটা আমরা পূরণ করবো। जय श्री राम। बराक घाटी के करीमगंज जिले में एक फल के व्यापारी के साथ प्रतिष्ठान के कार्यकर्ताओं की आपसी रंजिश के चलते आरोप प्रत्यारोप के तहत 2 तरफा FIR थाने में दर्ज किया गया। पुलिस मामले की छानबीन में तो जुटी हुई है, लेकिन इस वारदात के चलते मारपीट की वारदात भी पिछले दिनों आयोजित किया गया था। किसी एक व्यक्ति को चोर की तकमा देते हुए उसकी जमकर पिटाई भी किया गया था। मुद्दे को सामने रख पाक्षिक व द्विपाक्षिक तौर पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। 23 তারিখ শুক্রবার আমি সকালে ওখান থেকে সবরি 2 ব্যাগ লিয়ে গেছি। আমি এখানে সবরি 2 ব্যাগ লিয়ে গেছি। আমি বাইকে করে গিয়া আমি এখানে ব্রাহ্মণবাড়ির সামনে এখানে ফল বেশি এখানে এবং রমজান আলীর হুয়া রাহেলুদ্দিন তাই নয় এখানে ফল বেছেন তান ফল বেচার জায়গাত আমি 2 ব্যাগ সবরি তার একটা ছায়া সকালে আমি 7টায় গেছি ছায়া জায়গাতে রাখছি। তার কারণে আমি 10-15 মিনিট গেছে রাহেলুদ্দিন গেছেন গিয়া আমার এখানে বলছি তুমি কেন আমার এখানে কিতালাই সবরি রাখলে আমার মালিকে ইয়া বকাবকি করবো। আমি বললাম দেখ রাহেল ভাই আমি সবরি 2 ব্যাগ নিয়ে আর গিয়া ওতালি বাড়ি এলাই দিয়েছেন আমার সবে দিয়েছেন দেখার কারণে তারা মানে 4টা বাজে গেছে ওখানে আমার মায়ে তারা জিজ্ঞাসেন যে তোমরা তো এটা জিনিস করছো বালা করছো না আমার বারে মারলাইও আর এখন ফেসবুকে সুর সাজাইয়া দিলাইলে যে জিও করিয়া এরপরে ওটাও জিও করিয়ার পরে তারা আমার মারে মানে লাগাই দিয়েছে তারা ঠেলা দেখে এরপরে আমার মারে মারছে এরপরে আমার শাশি আমি একজন গেছেন তানেও তারা মারছে এরপরে আমার বাই গেছে কেন বাই গিয়ে মানে একটা জিও হয়েছে মানে তারা
যে করছে মানে আমার ঘর বাড়িও ভাঙিয়েছেন, কিন্তু আমি মামলা করছি। মামলা করার কারণে মানে আমি এখন থানা যেতাম পারি না, তারা আমার সুর সাজাইয়া মানে ডাকাই সাজাইয়া আমার দিয়েছে। এখন ওটা দেশবাসী মানুষের দেখতা যে আমি সুর ডাকাইত নি, ওটা দেখি আমার যে মানুষে কইতে আরো দেখবা মানুষে যে আমি সুর ডাকাইত বলি আনি। এখন তারা আমার পুরা 5 লাখ কত টাকা দিছে। बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट छात्र संगठन आक्सा तथा दूसरे कई छात्र संगठन के सहयोग से बुलाए गए 12 घंटे के बराक बंद के चलते करीमगंज जिले में भी मिलाजुला प्रभाव देखने को मिला है। इस दिन करीमगंज जिले में लगभग सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। सड़क पर वाहनों के आवागमन केवल हाथों गिने क्षेत्र में देखने को मिला। रोजमर्रा की जरूरतमंद सामग्रियों की सेवा त्यों का त्यों चलते देखा गया, लेकिन आम जनता ने खुलेआम तहे दिल से बंद के समर्थन में एकजुट होकर अपनी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखते देखे गए। বিগত পরশুদিন মিজোরাম পুলিশ এবং মিজোরাম সরকারের মতপুষ্ট কিছু দুষ্কৃতীদের দ্বারা আমাদের যেভাবে আমাদের আসামে সেনা জওয়ানদের উপর হামলা করা হয়েছিল, তার প্রতিবাদে আজ সমগ্র বরাকপুরিতে যে বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছে, এই বন্ধকে আমরা নৈতিকভাবে আমরা সমর্থন জানিয়েছি এবং আমাদের শহরের করিমগঞ্জ শহরের বেশিরভাগ দোকানদাররা আজ এই বন্ধ পালন করছে এবং আমরা এই বন্ধের মাধ্যমে আসাম সরকারকে करीमगंज जिले के उत्तर करीमगंज के विधायक कमला कदेपुर किस्ताय ने सिलचर के चिकित्सा महाविद्यालय में मिजो दुष्कृतिकारियों के हमले में मारे गए लोग तथा उनके परिवार सदस्यों तथा घायल लोगों के साथ मुलाकात किया। कई मरीजों के साथ मुलाकात कर उनके परिवार सदस्यों के साथ उनकी हालत का जायजा लिया और इस संदर्भ में हर प्रकार की सहयोगिता बरकरार रखने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि असम मिजोरम क्षेत्र में गोलीबारी की वारदात वक्त के साथ साथ राजनीतिक रंजिश बनता जा रहा है, क्योंकि कई क्षेत्र में कई राजनीतिक संगठन ऐसे मुद्दों को लेकर अपनी बयानबाजी व कार्रवाई शुरू कर दिए हैं। आखिरकार कांग्रेस के विधायक कमला कदेपुरकास्त ने आम जनता के सहयोग में चिकित्सा महाविद्यालय का दौरा किया और घायल मरीजों से बातचीत कर उनको हर प्रकार की सहयोगिता मुहैया करवाने का आश्वासन भी दिया। पूरे असम राज्य को मिजोरम सरकार के हाथों प्रदान किए जाने की वक्तव्य को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ जातीयतावादी युवा छात्र परिषद केंद्रीय कमेटी के कार्यकर्ताओं की ओर से तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया है। इस संदर्भ में कार्यकर्ताओं ने कहा है कि ऐसी टिप्पणी के चलते लोगों में दुखद माहौल उभर कर आ सकती है। इस दिन संस्थान कार्यकर्ताओं ने मिजो दुष्कृतिकारियों की गोलीबारी में शहीद हुए असम के 6 पुलिस जवानों के प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त किया और साथ ही गहरा शोक भी व्यक्त किया। हाइलाकांदी जिले के सामारिकोना, मनाचड़ा, काटाखाल, अलगापुर, दक्षिण हाइलाकांदी सहित कई इलाके में क्षुब्ध लोगों ने टायर जलाकर तथा केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह की पुष्प पुतला जलाते हुए मिजोरम सरकार मुर्दाबाद व मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा का तस्वीर जलाकर अपना क्षोभ व्यक्त किया और इस संदर्भ में पत्रकारों को विस्तारित जानकारी भी प्रदान की। বিজেপি চৰকাৰ আহিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে অসম মিজোৰাম সীমান্তত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰম্ভ হ'ল আৰু যে লাইলাপুৰ যেটো ঘটনা হৈছে উগ্ৰ মিজোসকলে অসমীয়া পুলিচৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিলে। 6জনকৈ পুলিচ আমাৰ জনক তেওঁলোকে গুলীয়াই হত্যা কৰিলে আৰু 60জনৰ অধিক পুলিচ কৰ্মীক তেওঁলোকে ইনজয় কৰিলে। আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে অসম মিজোৰাম সীমান্ত লাইলাপুৰৰ সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে। অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ নকৰোঁ, আমি তেখেতসকলক অতি সোনকালে এইখিনি সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনাইছোঁ। আনহাতে আজি সমগ্ৰ বৰাক উপত্যকাত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে বৰাক উপত্যকাত প্ৰতিখন জিলাত বিভিন্ন ঠাইত টায়াৰ জ্বলাইছে, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। গৃহমন্ত্ৰী मुख्यमंत्री अमित शाह कुछ पुतलिका दावा कर गुवाहाटी महानगरी के दिसपुर क्षेत्र में
गाड़ी के नीचे आ जाने से एक बाघ के बच्चे की मौत हो गई। बाद में वन विभाग ने बाघ के बच्चे के शव को लेकर कार्रवाई में जुटते देखे गए। गौरतलब है कि अक्सर ऐसे सड़क हादसे के चलते बाघ के बच्चे वाहन के नीचे आ जाते हैं। दिसपुर क्षेत्र में ऐसे वारदात के चलते इलाके के लोगों में भी काफी तनाव का माहौल बना हुआ है। ऑल असम टेंट होमगार्ड वाहिनी की ओर से हाल ही में असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र में मिजो दुष्कृतिकारियों द्वारा गोलीबारी के दौरान 6 पुलिस जवानों की मौत होने पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया है। साथ ही 70 लोग बुरी तरह घायल होने पर संस्थान कार्यकर्ताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है। इस मुद्दे को लेकर कछार जिला होमगार्ड एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा काला बैच पहनकर शोक व्यक्त किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए ऑल असम टेंट होमगार्ड वाहिनी के चीफ एडवाइजर जावेद हुसैन बड़भुइया ने अपनी दुखद वक्तव्य आम जनता के समक्ष पेश किया। होमगार्ड एसोसिएशन एर काछार डिस्ट्रिक्ट कमिटिर चीफ एडवाइजर जावेद हुसैन बड़भुइया आज के আমরা প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছি যে আজকে আমরা সুখ এবং সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এই কারণে যে আসামের আর মিজোরামের লাইলাপুরের সীমান্ত ঘটনা নিয়ে যে আসাম আরক্ষী কইয়া খালি ইয়ে করা হয়েছে এই মিডিয়ায় বা নিউজে আমরা পাইছি সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে। কিন্তু আমরা দুঃখ যে এই যে স্বেচ্ছাসেবক ভলান্টিয়ার যারা আছে হোমগার্ড এসপির আন্ডারে আমরা প্রায় 160 জনের মতো এসপির আন্ডারে কাজ করে, কিন্তু তারা এই লাইলাপুরের মধ্যে ইঞ্জুরি হয়েছে, একজনের পাওয়ের মধ্যে গুলি ঢুকছে, বর্তমানে মেডিকেল অ্যাডমিট আছে 7 জন অ্যাডমিট মেডিকেলের 7 জন আছে। এই 7 জনের মধ্যে একজনের নাম হইল নারায়ণ দাস, মইনুল হক, হায়দর হোসেন লস্কর, আব্দুল মতিন আহমেদ বড়বইয়া, শরাফত আলী বায়া যার মিজোরামের খাদ্য সামগ্রী মিজোরাম, ইম্পল, মণিপুর, আমার শিলচার বায়া যার আমরা যদি তারা খাদ্য সুরক্ষা এখানে আমরা বৃহত্তর আগামী যদি সিএম সাহেবে যদি এই সুন্দর সুষ্ঠুভাবে সমাধান হয়, ইতিমধ্যে 24 ঘন্টা টাইম দিয়ে আমরা দিয়ে 24 ঘন্টার মধ্যে এটা মানে করা যায় সমাধান হওয়া যাক। যদি সমাধান না হয় তাহলে আমরা এই তারার খাদ্য সামগ্রী আমরা যাতায়াত বন্ধ করবো। এটার কারণে আমরা असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र में गोलीबारी के दौरान शहीद हुए काटीचुरा क्षेत्र के 6 बटालियन के शामसुज्जमान बड़भुइया का शव काटीचुरा पहुंचते इलाके के लोगों में दुखद माहौल देखने को मिला। रात को लगभग हजारों लोगों की उपस्थिति में उनके अंतिम जनाजा कार्यक्रम निकाला गया और इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोगों ने भाग लिया और उन्हें अंतिम विदाई दी और अपने श्रद्धा भी व्यक्त किए। बाद में परिवार सदस्यों को भी विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने अपनी ओर से अपना श्रद्धा व्यक्त किया और अपने देश के लिए नछावर होने पर उन्हें आभार भी व्यक्त किया। शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में कोविड संक्रमण के चलते एक व्यक्ति की मौत होने की जानकारी मिली है। 28 जुलाई को कुल 74 मरीज एक्टिव पाए गए, जबकि आईसीयू में 32 मरीजों का इलाज चल रहा है। वेंटिलेटर में 7 मरीज जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन के सहारे 41 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस संदर्भ में विस्तारित तथ्य डॉक्टर भास्कर गुप्त ने पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। আজ বিকেল 5টার সময় শিলচর মেডিকেল কলেজে 74 জন পেশেন্ট অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন। 32 জন পেশেন্ট কোভিড আইসিইউতে ভর্তি আছেন এবং 42 জন পেশেন্ট কোভিড ওয়ার্ডে ভর্তি আছেন। 7 জন পেশেন্ট ভেন্টিলেটর সাপোর্টে আছেন এবং অক্সিজেন সাপোর্টে 41 জন পেশেন্ট আছেন। গত 24 ঘন্টায় করোনা উপসর্গ নিয়ে 9 জন পেশেন্ট শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছেন এবং 9 জন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন। র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 4টি স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে এবং RT-PCR 4টি স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে। করোনা উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে একজন পেশেন্ট মারা গেছে। ওনার নাম রথীন্দ্র চন্দ্র দাস, ওনার বয়স 69 বছর।
উনি সুনাই রোড শিলচর কাছাড় থেকে এসেছিলেন। উনি 27 জুলাই শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 27 জুলাই রাত্রেবেলা 11:30 ওনার মৃত্যু হয়েছে। कछार जिले के अभिभावक मंत्री अशोक सिंघल ने मंत्री परिमल शुक्लवैद्य तथा दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में मरीजों के बीच सरकार द्वारा पदे आर्थिक अनुदान वितरण किया। इस दिन के कार्यक्रम में लखीपुर के विधायक कौशिक राय, सांसद राजीव राय व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने भी इस क्षेत्र में योगदान दिया। What was the feeling when you were handing over the check to them? See, there is a sense of responsibility we as a government is having towards our people. And these people got injured at the Assam-Mizoram border. So yesterday when the Chief Minister visited, as a token of love and appreciation, he has assured them to give money. আর এই কার্যক্রমটো সম্পন্ন করার বাবে আমার মাননীয় সতীর্থ মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য, স্থানীয় বিধায়ক রাজদীপ রয়, আমার লক্ষ্মীপুর বিধায়ক আমার লক্ষ্মীপুর বিধায়কৰ লগত আহি আৰু ডিচি মহোদয়া আছে, জিলা পৰিষদৰ নিজৰ তৰফৰ পৰা ফল মূল আগবঢ়াইছে, ফল মূলৰ টোপলা আৰু 1 লাখ টকাৰ চেক আমি আগবঢ়াই দিছোঁ। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। लैलापुर क्षेत्र में निजी दुष्कृतिकारियों द्वारा गोलीबारी के दौरान 6 पुलिसकर्मी मारे जाने पर सिलचर मिजोरम हाउस क्षेत्र में विभिन्न छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया विक्षोभ प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में हालात पर पाया गया नियंत्रण। बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के उद्योग तथा दूसरे कई छात्र संगठन के सहयोग से बुलाया गया बराक बंद रहा सफल, खुलेआम लोगों ने दिया सहयोग। कछार जिले के अभिभावक मंत्री अशोक सिंघल ने असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र के लायलापुर क्षेत्र में मिजो दुष्कृतिकारियों की गोलीबारी में मारे गए श्यामा प्रसाद दुसाद को दिया गया अंतिम श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार कहेगी तो पूरे असम को मिजोरम के हवाले कर दिया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की टिप्पणी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया प्रतिक्रिया। पत्रकार सम्मेलन के जरिए किया खुलासा। सिलचर के सालजापड़ा क्षेत्र में इलाके के लोगों द्वारा लायलापुर क्षेत्र में मिजो दुष्कृतिकारियों की गोलीबारी में मारे गए अमर पुलिसों की याद में निकाली गई मशाल जुलूस, प्रदीप प्रज्वलन कर आत्मा के प्रति शांति का किया गया मांग। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।